Ahora tenemos el grandísimo privilegio de conocer a nuestra compañera BRIONY. BRIONY ya nos dio permiso de grabar la reunión. We've been recording it for our YouTube channel in Spanish. Thank you, BRIONY, for agreeing to do that for us. Y BRIONY viene de la Gran Bretaña y está abstinente en GreySheet y nos va a compartir y yo le voy a traducir. Whenever you're ready. Thank you. Soy BRIONY, comedora compulsiva. My name is BRIONY. I'm a compulsive overeater and a food addict. I weigh and measure 3 meals a day from the GreySheet. I write those down, commit them to my sponsor. I eat those meals. I don't eat between meals. I drink water, tea, coffee, black coffee. Soy BRIONY, soy comedora compulsiva, dijo su mantra. Peso y mido 3 alimentos de la hoja gris, no como nada entre comidas, más que bebidas abstinentes. BRIONY, you know what? Would you be so kind to turn around and sit here so that people can see your face in the camera and that your audience, which is here live, can see your view? Yeah. Well, it takes us a little while to figure out this production, but Sure. yeah. Thank you so much. Yeah, that's better. Yeah. And then mueves ese monitor, mija, para que la gente pueda ver esta acá. Nada más ciérrale el micrófono y la cámara, cierra el micrófono para que no rebote, para que ellos puedan ver acá. ¿Ya me entendiste? Ya. Ándale, ahora sí. Creo que sí. A ver, ¿qué dijo ahí el globito? Usted está silenciado. Okay, good, perfect. Okay, go ahead. Now we're good. And abstinence is the most important thing in my life. La abstinencia de GreySheeters matter Anónimos what. es lo más importante de mi vida, pase lo que pase. Pase lo que pase. Thank you. So I've been, I have 7 months back-to-back GreySheet abstinence. Tengo 7 meses de abstinencia GreySheet ininterrumpida. Yeah. So thank you. Thank everybody in GreySheet because I couldn't do it by myself. So I wanted to just kind of start at the very beginning, started before I was born, that I have alcoholic addict grandparents. Aún antes de que yo naciera, mis abuelos eran alcohólicos y adictos. And addiction of one sort or another runs strongly through my family on both sides. La adicción es parte es generacional en mi familia, por los dos lados, paterno y materno. I think my first looking back, my first addictions was in fantasy, in trying to escape from myself and my family. Mi primera adicción era la fantasía para tratar de escapar mi familia. Closely followed by sugar. Inmediatamente después siguió el azúcar. Telling lies. Decir mentiras. Stealing. Robando. And just trying to escape generally from my family. Y simplemente tratar de escapar de mi familia. I don't know if I was born as an addict or that developed, and I don't really care. No sé si nací adicta o si lo desarrollé y francamente no me importa. Yeah, it's really about what I do about it because for 4 decades, 40 years, I've struggled with addiction of one sort or another. No me interesa, pero lo que sí les puedo decir es que he batallado con adicciones durante 40 años. And the other, the drugs and the alcohol and the relationships and stealing and all those things covered up my food addiction. Las drogas, el alcohol, las relaciones cubrían mi adicción a la comida. So when I stopped doing all those things, cuando dejé de hacer todas esas adicciones, I started eating. Empecé a comer. And I got bigger and bigger, but I got more and more miserable. Engordé y engordé y engordé y cada vez estaba más miserable. And I felt something was very, very wrong, but I didn't know what it was. Y yo me sentía que algo estaba horriblemente mal, pero no sabía qué era. My 12-step program in AA was telling me that acceptance was the answer to all my problems.
Mi programa en Alcohólicos Anónimos me decía que la aceptación era la respuesta para todos mis problemas, and I couldn't accept myself. pero yo no podía aceptarme a mí misma. And I was putting a face on, you know, dressing, putting a face on, going out, smiling, and being a member of a fellowship, and inside I was just destroyed. Fingía que todo está bien y sonreía y allí me iba a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pero dentro de mí yo estaba muriéndome. I started to develop really disordered eating habits. I say develop them, I probably had disordered eating my whole life, but it became very pronounced disordered eating habits. Conforme fui creciendo, desarrollé profundos desórdenes alimenticios y hábitos alimenticios horriblemente destructivos. So I would do extended periods of fasting Hacía ayunos largos and then eat strange combinations or this or that, but y hacía combinaciones muy, muy extrañas de esto y del otro. and I would sit in front of everybody else with a small salad and Me I would senté go enfrente home, de todo el mundo con una ensaladita así muy pequeñita. Y luego cuando me iba para la casa, and in my fridge I had giant sugar confectionery. en la cocina, en mi refrigerador, tenía tremendas confiterias llenas de azúcar. I would also eat through the night. I would fall asleep with food in my mouth and in my hands. Cuando me dormía con cosas dulces en la boca. And so my thinking became, how much cocaine do I have to take to lose the weight? And that was very scary for me. En mi mente me la pasé pensando, ¿cuánta cocaína tengo que consumir para poder seguir delgada y comer como como? There's nothing else that I could think of. No se me ocurrió ninguna otra solución más que la cocaína. I was with a GreySheeter. Estaba con una persona de GreySheeters. Perdón, que aquí el hombre está limpiando la calle con el... My sponsor in AA is also a GreySheeter, and I was with her to do a book study. And I had my trousers were so tight. I said, please, can I undo? Mi madrina en Alcohólicos Anónimos era un miembro de GreySheeters Anónimos y estábamos haciendo un estudio del libro grande y mis pantalones me quedaban tan apretados que le dije, madrina, ¿me puedo desabrochar los pantalones para estirar la barriga? And I had the pitiful and incomprehensible demoralization. Tenía esa desmoralización horrible y espantosa de la que habla el libro grande. And my sponsor said, I can help you with that. Y mi madrina me dijo, yo te puedo ayudar con esto, te puedo ayudar. Tengo la solución para It ti. was a really emotional moment for me. Y fue un because, momento muy emocional para mí. yeah, and I believe that I surrendered to the best of my ability totally at that point. Y creo que en ese momento dije, I'm going me to do whatever it me takes. rindo, voy a hacer lo que sea necesario, pero yo no puedo seguir así. Esto fue Alcohólicos Anónimos con la madrina de Alcohólicos Anónimos, pero la madrina también era GreySheetera. Qué bueno. Ujú. So my addiction from very early on, my addictive nature had made me secretive, aggressive, hostile, and full of fear. Mi naturaleza adictiva me hacía, say that again, like, Secretive, me hacía que tener muchos secretos, aggressive, muy agresiva, hostile, hostil and full of fear. y llena de miedo. Yeah. Es mi naturaleza adictiva me hace así. And I was perpetuating that with my children, Y lo estaba So, my perpetuando con mis experience hijos. with my children. And that was really frightening to see that. Y eso me daba mucho miedo, que lo estaba pasando a mis hijos. So that was my experience, really. And I have given up a long line of substances, behaviors. You know, the cigarettes went, and Para entonces finally, ya había renunciado a las drogas, al alcohol, a los cigarros.
and I was left with me. y ya nada más me quedé yo con mi comida. And that's where I need God's help with me. Y ahí fue cuando de verdad necesitaba la ayuda de Dios. And I believe that happens today because I feel much more comfortable being me than I did 6 months ago. Y ha sucedido porque me siento infinitamente más cómoda conmigo misma que como me sentí hace 6 meses. So my strengths, I think, is that to the best of my ability, I have allowed myself to be fully sponsored. Creo que mi fortaleza, I love this. Miren lo que está diciendo la madrina. Mi fortaleza proviene de que me he derrotado totalmente ante mi madrina. Esa es su fortaleza. To the best of my ability. Pero My a lo sponsor mejor might de mi say habilidad. something different. Dice, a lo mejor mi madrina piensa otra cosa, pero yo, esa es mi opinión de mí misma. And I think sponsors, I've had 2 sponsors in 12-step sponsors. He tenido 2 madrinas en programas de 12 pasos. And I think that's where my first experience of being, having some sort of healthy parenting, nurturing. Mi madrina fue mi come in. primera experiencia de una experiencia paternal, maternal adecuada. Dirección parental adecuada. Así se dice, ¿verdad, Coti? ¿Digoli? So it was suggested to me in the beginning that I went to meetings and I shared what was going on for me and what my experience was. Mi madrina me sugirió, ve a las reuniones, abre la boca y comparte. And I tried to open my mouth in every single meeting that Y I went entonces to. en todas las reuniones hago el esfuerzo por abrir la boca y decir algo. It was suggested to me that I took up service. También me sugirieron que tome servicio. And that's been a really important thing for me. Ha Doing sido muy service. importante para mí tomar servicio. It's taught me to have some integrity. El servicio me conecta responsibility, con mi integridad y con mi responsabilidad. to show up when I said I'm going to show up. Dar la cara, o sea, hacer presencia cuando dije que iba a venir. To look at timekeeping and Tomar el tiempo. yeah, and get over some of the fears I have as well. So that's been a really good learning Y el servicio experience. también me ha ayudado a renunciar a muchos miedos que he tenido. It was suggested to me that I work the steps, También me sugirieron que trabajara los pasos. which I so steps 1, 2, and 3. Just the relief that I felt through doing steps 1, 2, and 3. Los pasos 1, 2 y 3 me dieron gran alivio. So relieved for me the allergy part, the craving and the obsessional thinking and the spiritual void. And I was able to build on those first 3 steps. Y fueron el fundamento para construir mucho más con ese fundamento de los pasos 1, 2 y 3 para renunciar al miedo y a ese vacío que sentía yo internamente. And I hope that I will work the steps continually for the rest of my life in whatever area I need to. Y espero seguir trabajando todos los pasos el resto de mi vida. Spirituality, I think that's the other thing that the gift of abstinence, of 12-step abstinence has been a spiritual connection which has been beyond my wildest dreams. La espiritualidad es otra área que debo mencionar. La abstinencia trabajada con los 12 pasos es una fuente de gran fortaleza en mi vida. I had no concept of God. No, antes no tenía totally una alone. experiencia ni un concepto de Dios, estaba sola. And now I have. Ahora sí estoy conectada. And that changes the vision. Y cambia that todos los changes días. for me. Cambia todos los días. But I use those prayers, step 3 prayers. Pero uso la oración del tercer paso todos los días. At least once a day. Por lo menos una vez al día. And the serenity prayer. Y la oración de la serenidad. Many times Muchas a day. veces al día. Yeah.
So 7 months ago, when I started doing GreySheet, the first 2 days, I wasn't 100% honest. I have to say that now. And I had something that I knew wasn't on the GreySheet, and it was a really small thing. Hace 7 meses que empecé mi día 1 en GreySheet, ahora lo puedo decir con tranquilidad, no fui 100% honesta, me comí un cosita así que no estaba en era así, era muy pequeñito, pero no estaba en la hoja gris. But I know now that those very small things can be emotionally and spiritually huge. Pero ahora sé que ese poquitito emocional y espiritualmente es un monstruo gigante. And after 2 days, I was on the phone to my sponsor in tears. Y a los 2 días, sure she was going to sack le me. llamé a mi madrina llorando y estaba segura de que mi madrina me decía, vete mucho a paseo. And she said, if I was with you, I'd give you a huge hug Y mi right madrina now. me dijo, and we si carry estuviera on. frente de ti, te daría un gran abrazo. And that's the kind of love that I need. Y ese amor pues, era lo que necesitaba en ese momento. Firm, clear instructions Firme, delivered claro, with love. instrucciones claras y firmes de lo que hay que hacer. For an addict of my type. Por una adicta como la que soy yo. And so I hope now that I don't make independent food decisions. I've got a phone, sponsor, and a GreySheet community to check. Ahora espero de verdad nunca tomar decisiones independientes en la comida. Tengo a mi madrina y toda una comunidad de GreySheeteros. So within 3 weeks on GreySheets, immediately I started to sleep better. A las 3 semanas, inmediatamente de empezar GreySheeters, la hoja gris, empecé a dormir mejor. I'd had low-level headaches constantly. Tenía un poquito de dolor de cabeza todo el tiempo. And after 3 weeks, I felt so much better. Y después de 3 semanas me sentí mucho mejor. I did it 1 day at a time. Un día a la vez. Because I couldn't have thought of doing it for more than 24 hours. 1 day at a time. Un día a la vez, un día a la vez. Jamás me hubiera podido hacerlo a largo tiempo en ese momento. The benefits were so striking. Pero los beneficios fueron tan absolutamente increíbles That kept me going. que eso me dio el impulso para seguir. So I lost some weight. He bajado algo de peso. Are you going to show us your picture? No, it's in my room. Okay. But that wasn't the most important thing. It wasn't the most important thing. That was really good because my health was improving. Al rato les enseño mi foto. But Pero eso no era lo más importante. Mi salud mejoró cantidad. I lost the feeling of the self-hatred. Perdí el auto-odio, el odio contra mí misma. The shame. La vergüenza, guilt, la culpa. Feeling useless. Sentirme indeseable e inútil. Worthless. Que no servía para nada. Alone. Sola. Not entirely. No completamente. But majorly, massively. So I keep doing this 1 day at a time. Pero un día a la vez. Lo sigo haciendo. And I'm learning about self-acceptance. Y estoy aprendiendo a la aceptación. Self-love. Amor, amor por mí misma. Valor por mí misma. Self-care. Autocuidado. Hugely important to me. I'm learning to say yes to things, no to things. Estoy aprendiendo a decir sí a ciertas cosas, no a otras. I'm learning about my boundaries. Estoy aprendiendo acerca de mis límites. I'm learning to pace myself. So many things. Administrarme. I can't tell you everything that, No les puedo GreySheet's given me, but no les puedo decir todo lo que me ha dado la hoja gris. But that's what it's done, and that's why I do it, and that's why I'm enthusiastic about. So. Y por eso soy tan entusiasta de la hoja gris.
Can you give me a time check? How are we doing? Estamos 25 minutos ya. You're 25 perfect. minutes. Perfect. You are perfect. You just Okay. keep going. Yeah. I'm Yeah. coming to the end of everything. Ya casi terminé. Don't feel like whenever you feel like you're Yeah. done, you're done. Yeah. So what AA taught me was I have a choice. I have a spiritual life or an alcoholic death. And for me, that's Lo a que me dijo, lo spiritual que me life or aprendí an en addict death. Lo que me dijo el Alcohólicos Anónimos es que tenía dos alternativas, una vida espiritual o una muerte alcohólica. I can access a spiritual life through my community. Puedo tener acceso a la vida espiritual a través de mi comunidad And through God. y llegar a And Dios. through myself. Y a Now I través de have mí some trust misma, in myself. porque ahora sí ya confío en mí misma. And my food addict is also the same addict that will do shopping, that will, El adicto a la will comida, do anything. mi adicto interno es el mismísimo adicto que ahora está muy interesado en las compras. And it's I believe I was brought to GreySheet because my primary addiction is trying to do things on my own way, and causing myself harm. And that's been 40, 50 years of doing that. Creo I believe I was llegué- brought to GreySheet to arrest that. Creo que llegué a GreySheeters Anónimos porque mi principal adicción es que soy adicta a mi propia voluntad. Esa es mi adicción primaria. Yo quiero hacer lo que quiero, cuando quiero, como lo quiero, en mis términos. Y creo que Dios me trajo a GreySheeters Anónimos para arrestar eso, para detener eso, la adicción a mi propia voluntad. That's huge. We should write that in golden letters. Yeah. So I guess anyone that wants to try this way of life. Así I que would cualquier persona encourage que that quiera intentar esta manera de vivir, for more los than one exhorto. reason. Por For más more de una than- For razón. more than just to change our shape, Mucho más que adelgazar y cambiar la forma de tu cuerpo. but to change our thinking, Es and cambiar tu to manera change que our piensas, hearts, and to cambiar tu change our corazón. relationship with the whole of the world. It Cambiar feels tu to me. relación con todo el universo. And that the illness is in my mind, La enfermedad está en mi mente. and the wellness is in my heart. Oh, y el bienestar when está I en can mi connect corazón. to I my love heart, that. I can connect to my heart and to my fellows. Cuando you know. conecto y abro mi corazón a la congregación, allí viene el bienestar integral. And which I do on a daily basis. Y So eso lo my- hago todos los días. This morning I walked around the grounds here and I connected with the bats and the birds and the trees and the sky. En la mañana cuando It was salí a beautiful caminar, conecté meditation. con los murciélagos y los pájaros y los Beautiful. árboles y el pasto. So when we arrived here Cuando llegamos aquí, yesterday, and ayer, we had our first sit down, y nos sentamos por primera the vez, very first GreySheet Madrid convention. en la primera convención, la primera convención And I en Madrid de really- I GreySheeters. truly wish that we will be back here every year in following years. And I truly wish that this will grow into a very special experience for us all. Mi deseo es que nos reunamos aquí cada año y que crezcamos como comunidad de GreySheeters aquí. From your lips to the higher power. Yeah, from our hearts, all of us. And you read some things at the big book on page 152, which was Ayer leímos unas páginas del libro grande en la página 152. about do we have an alternative to La substitute, a substitute? en donde dice que si tenemos algún sustituto para la comida. Further in that paragraph, it said Más adelante en este párrafo dice, the most satisfactory of your years of your existence lie ahead. los años más satisfactorios de tu vida están en el futuro. Thus we find the fellowship, and so will you. Así lo hemos encontrado en nuestra comunidad y tú también la encontrarás. Pase lo que pase. Pase lo que pase.